السلام علیکم دوستوں، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آج ہم سیٹٹ کی کلاس میں پڑھیں گے ضمیر۔ ضمیر کہتے ہیں سرونام کو، جسے ہم ہندی میں سرونام کہتے ہیں، جس کو سنجا کی جگہ پر استعمال اور پریوگ کیا جاتا ہے، اسی کو اردو میں ضمیر کہتے ہیں۔ تو دوستو، ضمیر کیا ہے؟ ضمیر کی تعریف پہلے یعنی اس کی پریبھاشا ہم پڑھیں گے۔ ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم خاص کے بدلے، اسم خاص آپ جانتے ہیں اسم معرفہ کا دوسرا نام ہے، بولا جائے یا لکھا جائے، یعنی جو نام کی جگہ پر بولا اور لکھا جاتا ہے اور نام کو ہٹا دیا جاتا ہے وہ ہے ضمیر۔ جیسے وہ نیک آدمی ہے، دیکھیے یہاں اگر ہم کہتے کہ خالد نیک آدمی ہے تو خالد نام تھا، لیکن خالد کا نام ہٹا کر کے ہم نے کیا کیا؟ وہ نیک آدمی ہے۔ تو یہ لفظ وہ جو ہے یہ ضمیر ہے، کیونکہ یہ نام کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے والد انسپکٹر ہیں، اس کے جو لکھا ہوا ہے یہاں کیا ہے؟ ضمیر ہے، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں راشد کے والد انسپکٹر ہیں تو راشد نام آتا، لیکن نام ہٹا کر کے اس کے لگایا گیا تو لفظ اس جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ یہ بہت خوددار ہے، یہ لفظ یہ جو ہے یہ ضمیر ہے۔ تو ضمیر کیا ہوتی ہیں؟ یہ، وہ، تو، تم، میں، ہم، یہ سب ضمیر ہیں۔ ان مثالوں میں وہ، اس، یہ ضمیریں ہیں جو اس میں خاص کی جگہ پر بولی جاتی ہیں۔ اگر ان ضمیروں کی جگہ پر کسی اسم خاص کا استعمال کیا جاتا تو استعمال کر سکتے تھے، یعنی نام کا استعمال کر سکتے تھے، لیکن اگر یہی ضمیریں کسی ایک عبارت میں یعنی جو متن لکھا رہتا ہے ایک ہی شخص کے لیے بولی جائیں تو ان کا استعمال ضمیروں ہی سے اچھا رہتا ہے، اور ورنہ عبارت بہت بری ہو جاتی ہے، بھونڈی سی لگے گی، یعنی عبارت جو ہے وہ اچھی نہیں مانی جائے گی۔ جیسے اگر اس میں خاص حامد مراد ہے تو عبارت میں یوں بولی یا لکھی جائے گی، حامد نیک آدمی ہے، اس کے والد انسپکٹر ہیں، وہ بہت خوددار ہے۔ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ضمیریں دیکھ لیجئے، ضمیریں کون کون ہیں؟ یہ، وہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے، غائب ہے، یعنی موجود نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے پاس اور قریب میں ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنے لیے ہوتا ہے، تم یہ سامنے والے کے لیے ہوتا ہے، ہم لوگ کئی لوگ ہیں تو ہم سب کے لیے ہوتا ہے، تو ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، آپ یہ بھی جو آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، ہم کو، تم کو، تجھ کو، تیرا، میرا، تمہارا، اس کا، ان کا، ہمیں، یہ سب ضمیریں ہیں۔ اور پھر ضمیر کی جو ہے 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ضمیر شخصی۔ ضمیر شخصی کیا ہوتا ہے ابھی ہم اس کو جو ہے بتائیں گے۔ ایک ہوتا ہے ضمیر موصولہ، تیسرا ہوتا ہے ضمیر استفہام، چوتھا ضمیر تنکیر، اور پانچواں ضمیر اشارہ۔ ضمیر شخصی کیا ہے؟ وہ ضمیریں ہیں جو اشخاص کے لیے بولی جائیں، یعنی لوگوں کے لیے استعمال کی جائیں جو ضمیریں، وہ کیا ہے؟ ضمیر شخصی ہیں۔ جیسے اپنے لیے استعمال کریں ہم تو کہیں گے میں، آپ کے لیے استعمال کریں گے تو تم، اور جو موجود نہیں ہے جیسے راشد یہاں نہیں اس کے لیے استعمال کریں گے وہ، یا سامنے کوئی موجود ہے جیسے خالدہ ہے تو کہیں گے یہ سب کیا ہے؟ ضمیر شخصی ہیں۔ دیکھیے ضمیر شخصی جو ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جو آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا ہے اس کو غائب کہتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے اس کو حاضر کہتے ہیں، ایک وہ جو بول رہا ہے، جیسے میں بول رہا ہوں تو میں اپنے لیے، میں لفظ میں کیا ہے؟ ضمیر متکلم ہے۔ تو غائب، حاضر اور متکلم، ان کے 2 قسمیں ہوں گی تو کل 6 قسمیں ہو جائیں گی۔ جیسے ضمیر غائب کے 2 ہو جائیں گے، ایک واحد غائب یعنی ایک اکیلا آدمی ہے وہ بھی غائب ہے، ایک جمع غائب یعنی 2 یا 2 سے زیادہ آدمی ہیں لیکن آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو ان کے لیے جو ضمیر استعمال کی جائے گی اس کو جمع غائب کہیں گے۔ اور 2 ضمیر جو ہے یعنی 2 سرونام جو ہے وہ آپ کے سامنے جو موجود ہے، حاضر ہے، اس کے لیے ہوگا۔ ایک اکیلا آدمی ہے تو اس کے لیے واحد حاضر کی ضمیر لائیں گے، جیسے تو، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں تو ان کے لیے آپ استعمال کریں گے تم، تم کو،
और इसी तरह से ज़मीर मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम का माना होता है बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं मुतकल्लिम हूँ। तो अब मैं अकेला आदमी हूँ बोलने वाला तो वाहिद मुतकल्लिम हूँ, और हम कई लोग हैं बोलने वाले तो जमा मुतकल्लिम। आगे हम पढ़ेंगे ज़मीर की दूसरी किस्म ज़मीर मौसूला। मौसूला क्या है, तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। ज़मीर मौसूला वो ज़मीर है जो इस्म की जगह इस्तेमाल तो हो मगर उसके साथ एक और जुमला आता है जो उस इस्म के बारे में बतलाता है। जैसे वो तालिब इल्म जिसे कल सबक याद नहीं था आज नहीं आया है। दूसरी मिसाल है तुम्हारा लड़का जो इंजीनियर है वो शादी के लायक नहीं है। तो इन मिसालों में आप देखेंगे, इन उदाहरण में आप देखेंगे जिसे जो, ये क्या है, ज़मीर मौसूला है। वो तालिब इल्म, देखिए वो ज़मीर है लेकिन क्या कह रहे हैं, जिसे कल सबक याद नहीं था, तो जिसे क्या है, ज़मीर मौसूला है। तुम्हारा लड़का, देखिए तुम्हारा लड़का, तुम्हारा क्या है, ये ज़मीर जमा मुतकल्लिम जमा हाजिर की है, लेकिन जो उसके साथ जो लगा हुआ है ये क्या है, मौसूला है, जो अपने से पहले आने वाले इस तालिब इल्म लड़का के लिए इस्तेमाल हुई है और उनके बारे में कुछ बतला रही है। और जो यहाँ जो दूसरी मिसाल में है ये अपने से पहले तुम्हारा जो लड़का है इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, उसके बारे में वो बतला रहा है। ज़मीर इस्तिफ़हाम, तो इस्तिफ़हाम का माना हमने बता दिया था, किसी से फ़हम तलब करना, यानी किसी चीज़ को समझने के लिए सवाल पूछना। ज़मीर वो इस्तिफ़हाम वो ज़मीर है जो किसी से कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे क्या, क्यों, कितना, कौन, कहाँ, कब, कैसे, किसे, कैसे वगैरह। इससे पहले हम इस्तिफ़हाम के बारे में बता चुके हैं, वही ज़मीर इस्तिफ़हाम है। और ज़मीर तनकीर, देखिए तनकीर का माना होता है नकरा, जो मुतय्यन ना हो उसको नकरा कहा जाता है। जैसे हमने इसमें मारिफ़ा और इसमें नकरा के अंदर जब पढ़ा था तो मारिफ़ा इसमें ख़ास होता, मुतय्यन होता है, नकरा क्या होता है, इसमें आम होता, मुतय्यन नहीं होता है। तो जो मुतय्यन नहीं होता है, अगर इसमें है तो इसमें नकरा है, लेकिन ज़मीर है तो ज़मीर तनकीर है। वो ज़मीर है जो किसी गैर यकीनी शख्स या गैर मुतय्यन चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। ये दो हैं, कौन कौन, कोई और कुछ। ज़मीर तनकीर की तादाद है दो, कोई, कुछ। जैसे कोई नहीं आया, कुछ तो खा लो, ये तादाद मुतय्यन नहीं है, एक लुक़मा भी हो सकता है, दो लुक़मा भी हो सकता है। तो ये कोई और कुछ ज़मीर तनकीर के लिए इस्तेमाल होती हैं। गैर यकीनी शख्स के लिए कोई और गैर मुतय्यन चीज़ के लिए कुछ का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे वक्त इस्तेमाल होता है जब मुतय्यन ना हो, सवाल किया जाए तो जवाब में आए, या फिर वैसे ही गैर मुतय्यन चीज़ के लिए इस्तेमाल करें। जैसे सवाल करें कौन आया, जवाब में कहें कोई नहीं। सवाल करें क्या ले आऊँ, जवाब में कहें कुछ भी ले आओ। कोई शख्स मेरे घर में आया और कुछ लेकर भाग गया। आगे पढ़ेंगे हम ज़मीर इशारा। इशारा आप जानते हैं, किसी की तरफ आप इशारा कर दें जिस ज़मीर के ज़रिए से, वो क्या है, ज़मीर इशारा है। वो ज़मीरें हैं जो किसी शख्स या किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे यह, जैसे हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है, हम कह रहे यह गाड़ी। दूर लड़का बैठा हुआ, हम कहेंगे वो लड़का, या उसके पास। और अगर कोई सामने है उसके लिए उसकी तरफ इशारा करते हैं, हम कहते हैं इसके पास। तो ये ज़मीर इशारा, ये है वो, उस, इस, ये क्या है, ज़मीर इशारा है। नोट देखिए, ये है वो वाहिद यानी एक के लिए और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। जानदार और गैर जानदार के लिए भी यह वो का इस्तेमाल होता है। इस, उस, वाहिद के लिए और उन, जमा के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यह वो क्या है, वाहिद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होंगी, जानदार और गैर जानदार दोनों के लिए इस्तेमाल होंगी। और लफ्ज़ इस और उस वाहिद के लिए यानी अकेले आदमी के लिए, अकेली चीज़ के लिए इस्तेमाल उसका होगा, और जब उन कहेंगे तो वो जमा के लिए इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों आज के सबक में इतना ही। आप जो है PDF फ़ाइल हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल अहमद उर्दू क्लासेस के व्हाट्सएप नंबर
99 190 68 863 पर रब्ता कर सकते हैं। मैं नंबर यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, यह है नंबर हमारा व्हाट्सएप का 99 190 68 863। इस पर आप अपना नाम लिख करके हमारे पास भेज दीजिए और अपना क्या तैयारी कर रहे हैं वो बता दीजिए कि आपको सीटेट की पीडीएफ चाहिए या टीजीटी पीजीटी नेट की चाहिए या करंट अफेयर्स की चाहिए। दोस्तों, आपसे आखिरी गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका हमारे साथ यही ताउन काफ़ी है और बाकी पीडीएफ फाइल बिल्कुल मुफ्त है। आप बिल्कुल ना घबराएं, तैयारी में लगे रहें। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।